So hi guys, namispiras mi diring dapita. Sus kanig yung kada piyesta adto ta. So namispiras mi diri sa amuang suki. Namo kada adlaw guys nga motor cab driver nga magkananan sa amuang kada adlaw. So niadto mi sa ilaa kay manisperas. So wala pa gyud siya nakaluto. So amo na lang siyang gitabangan og luto. So mo nang ako'y kusinira kunuhay diha charot. So siksik kay nang kusiniraha diha guys. So basoy na among giluto, basoy nga baka og nilatan nga kabaw. So gahi pa man jud kaayo, so naghulat jud mi og pila ka oras ayha nakakaon kay perting gahi kay ang kabaw is kuha na siya 12 years old na gyud siya giihaw. So mo nang gahi jud kay kinahanglan jud siya nga lat-an